Lesson 37 Practice Sentences. लेसन नंबर 37 प्रैक्टिस सेंटेंसेस। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि इंशाल्लाह कुछ एक रिवीजन करेंगे, तो एक बहुत नए अंदाज में रिवीजन लेकर हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह फायदा होने वाला है उन लोग को भी जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं है, और जो पढ़ चुके हैं उन लोग के लिए भी एक नए सबक के तौर पर होगा इंशाल्लाह। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा है इसमें ज़र्फ, और हम पिछली बार ज़र्फ के बारे में हमने एक सबक पढ़ा था जिसमें हमने डायरेक्शंस पढ़े थे, सिमत और जहत के बारे में पढ़ा था। अब उसको थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं पिछली क्लास को, जिसमें हम डायरेक्शन में ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह के अल्फाज पढ़ रहे थे, और उसमें हम उसको मुजाफ की सूरत में, मतलब वो हमेशा मुजाफे इलैह या एक दूसरे लफ्ज के साथ आकर इस्तेमाल हो रहा था। असल में ज़र्फ कहते हैं, ज़र्फ दो चीज़ों पर दलालत करता है, या ज़र्फ लफ्ज जो है वो दो चीज़ों को बताता है, टाइम को और जगह को। कोई काम कहाँ हुआ है और कब हुआ है, ये हमें ज़र्फ से पता चलता है। इसीलिए इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, ज़र्फ मकान, ज़र्फ ज़मान यानी टाइम, और ज़र्फ मकान यानी प्लेस। टाइम और प्लेस अगर किसी काम के होने की का मालूम हो तो उसे हम ज़र्फ कहते हैं। तो बहरहाल इसी के ताल्लुक से जो ज़माना, ऐसे इसम जो ज़माना या वक्त का मफहूम दें, ऐसे इसम जो जगह का मफहूम दें, उसे ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान कहते हैं। सबसे पहले ज़र्फुल मकान पढ़ेंगे, और ये पिछली बार भी हमने पढ़ लिए थे। इसमें देखिए ज़र्फुल मकान या एडवर्ब ऑफ प्लेस में फौका से शुरू कर रहे हैं। फौका यानी ऊपर, जुनूब, तहता, यमन, यसार, खल्फ, बैना, हर एक की तफसील इस सबक में पढ़ेंगे। ज़र्फ मकान, ज़र्फ मकान क्या है? एक ऐसा नाम है जो किसी जगह के काम की किसी जगह का बताए, मतलब वो काम किस जगह हुआ है। और मैम इससे ऊपर वाली स्लाइड एक सेकंड के लिए नीचे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। शॉट लेने की जरूरत नहीं है उसकी, अगर फिर अच्छा, भी आपको लगता है जरूरत है तो रिकॉर्डेड सेशन से आप ले सकती हैं। ओके। अलगरज, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम थोड़ा सा अस्सलाम। ये छोटा छोटा आ रहा है, ये छोटा मीन्स ये जो लिखा हुआ है ना, ये हल्का सा कट रहा है, हो कट सकता नहीं है रहा है, ये। नहीं रहा है, वो स्लाइड ही ऐसी है। तो जी जी इंग्लिश का थोड़ा सा कट रहा है, वो आपको हम बता देते हैं। नहीं बाजी, लेकिन पढ़ा जा रहा है सारा। नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। तो रहा है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो स्लाइड ही ऐसी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौका ऊपर, तहता नीचे, शिमाल नॉर्थ साइड, जुनूब साउथ, शर्क ईस्ट, और गर्ब वेस्ट। अमामा इन फ्रंट, या पहले पढ़ चुकी थी। वरा बिहाइंड पीछे, वरा खल्फा दोनों का मतलब पीछे होता है। यमीन राइट, यसार लेफ्ट, बैना बिटवीन, इन द पास। इंदा भी पढ़ चुके हैं। इंदा को हमने इंदी की सूरत में पढ़ा था, और कुरान मजीद में इंदल्लाही बहुत मर्तबा ये अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। अब इसका जुमलों में सवाल देखते हैं। अल कलमु फौकल किताबी, फौका माने ऊपर है। आप में से कोई तर्जुमा बताइए। अल कलमु फौकल किताबी, फौका माने ऊपर, ट्रांसलेशन कीजिए कोई। कलम किताब के ऊपर है। माशाल्लाह। अल कलमु कलम, फौका ऊपर, अल किताबी किताब, कलम किताब के ऊपर। बीच में फौका लिखा था, लेकिन पहले तर्जुमा कलम का किया, फिर किताब का, फिर फौका का। तो ज़र्फ़ ज़मान मुज़ाफ बन के इस्तेमाल होते हैं। मुज़ाफ का तर्जुमा बाद में करते हैं, उर्दू में मुज़ाफ इलैह का पहले करते हैं। जी सिस्टर सबिहा कुछ पूछना चाह रही हैं? मैम आपसे एक माजरत के साथ कह रहे हैं कि जब भी ये हो जाती है रिकॉर्डिंग, उसके बाद में आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो अगर कुछ माइक आपका और करीब हो जाए, क्योंकि बिल्कुल माइक्रोफोन में भी फुल वॉल्यूम करना पड़ता है तब सुनाई देता है। चलिए इसका ख्याल रखेंगे और करीब कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है आपके मोबाइल में सेट में प्रॉब्लम हो, हम सुनते हैं तो ऐसा नहीं होता, काफी ठीक आवाज आती है। माइक्रोफोन से तो बहुत ऐस- लाउड होती है।
मैम जब रिकॉर्डिंग हो जाती है ना यूट्यूब पे, तब हम बता रहे हैं, किसी किसी वक्त बिल्कुल धीमी हो जा रही होती है, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग सुनते जरूर हैं, तो कभी ऐसा हो नहीं, जाता है। हो सकता है ऐसे सबिया कि हो सकता है आपके मोबाइल के सिस्टम में हो। कभी कभी यूट्यूब रिस्पॉन्सिबल होता है आवाज के लिए, और कभी कभी हमारा सेट या सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए, अगर कभी कभी आवाज आ रही है पूरी वीडियो में, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम से मुराद मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि हो सकता है हमारा बोलते वक्त माइक से ध्यान हट जाए और दूसरी तरफ मुंह करके हम बताने लगें। तो इस बात का इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी करते हैं हमें जहन में रहे और बिल्कुल माइक के पास ही बोले। इस वक्त हम बिल्कुल माइक के पास है, उम्मीद है आवाज अच्छी आएगी। और जो बेहतर किया जा सकता है आपकी जानिब से भी, हमारी जानिब से भी, इंशाल्लाह हम करेंगे और आप भी कर लीजिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मशवरा देने के लिए। दूसरा जुमला है अल किताबु तहतल हकीबती। तहता माने नीचे। अब कोई इस जुमले का तर्जुमा कीजिए प्लीज। किताब बुक किताब हकीबा माने पर्स। किताब तहता बुक के किताब बैग के अंदर है। तहता माने नीचे। किताब बैग के नीचे है। बैग किताब के नीचे है। बैग के किताब या बैग के बस्ते, नीचे है। किताब बस्ते के या बैग के। तहता मीन्स नीचे नीचे है। और नीचे। तहता ज़र्फ है, यहाँ पर जगह को बता रहा है। किसी चीज की जगह का मालूम होना ये हमें ज़र्फ, अस्माए ज़र्फ से पता चलता है। अस्सय्यारतु वराआ, वरा मीने का मतलब है पीछे। पीछे। शजरतु, अस्सय्यारतु गाड़ी, सय्यारतु मीन्स गाड़ी या मोटर। वराआ पेड़ के शजरती, पीछे। तर्जुमा पेड़ के कीजिए। पीछे। पेड़ पेड़ के के पीछे। पीछे। गाड़ी पेड़ माशाल्लाह, के पीछे है। गाड़ी पेड़ के पीछे है, माशाल्लाह। अब तबीबु, डॉक्टर। इंदा माने पास। अलबाबी दरवाजा, तर्जुमा कीजिए जरा। डॉक्टर दरवाजे के डॉक्टर पास है। दरवाजे के पास। डॉक्टर दरवाजे के पास है, यानी ज़र्फ का तर्जुमा आप सबसे आखिर में कर रहे हैं। तर्जुमा की सीक्वेंस ऑर्डर पता होना चाहिए कि हमें कौन से लफ्ज का पहले और कौन सा बाद में करना है, तो तर्जुमा एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट बैठता है। ये तक़अल मदीनतु शमाला मक्कता। तक़ा माने वाक़े होना, मौजूद होना। अ, वाक़े या अल मदीना शहर, शिमाला या शमाला जो है वो नॉर्थ, नॉर्थ साइड को कहते हैं। मक्का था शहर मक्का। अब इस जुमले में सबसे पहले आपको ये बताना है तक़ा जो है वो फेल है या इस्म है तो क्यों है। फेल है। ये फेल है वाली। अच्छा, कौन सा फेल है और क्यों है। फेल है माजी है, क्योंकि दोनों तीनों तीन हर्फ है, तीनों पे फतहा है। बस जी सब। पहले वाली चीज पे पता है। कंडीशन इज फर्स्ट एंड लास्ट, बीच में कुछ भी हो सकता है। माशाल्लाह। तक़ाल मदीनतु, मदीने, मदीना है या वाक़े है मक्का के नॉर्थ में। मदीना शहर मक्का के नॉर्थ में पड़ता है, शिमाल में पड़ता है। युसल्लिल इमामु अमामल मुमिनीना वहुम खल्फहु। युसल्लिल इमामु, नमाज पढ़ा रहे हैं इमाम, अमामल मुमिनीना, इमाम मुमिनीन के सामने या आगे। अमाम माने आगे और सामने। वहुम खल्फहुम, वहुम और वो लोग, मतलब मोमिनीन। खल्फा पीछे हैं, हु उनके, और मोमिनीन उनके पीछे हैं। इमाम साहब मोमिनीन के आगे हैं, और वो यानी मोमिनीन खल्फहु, खल्फा माने पीछे, उनके पीछे हैं। अब यहाँ पर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, अमामा और खल्फा, जो ज़र्फ है, जगह को बता रहे हैं। अमामा माने आगे और खल्फा माने पीछे। अमामा के बाद वाला लफ्ज भी मुज़ाफ़े इलैहि है और तर्जुमा हम उसका पहले कर रहे हैं। खल्फा के बाद वाला जो लफ्ज है वो इस्म तो है लेकिन अटैच्ड फॉर्म में है। खल्फहू, उस उनके पीछे, और हु का तर्जुमा हम पहले कर रहे हैं। ये हम पिछले अस्वाक में पढ़ चुके हैं। उसल्ली
میں نے نماز پڑھی خلفہ پیچھے مقام ابراہیم، ایک مقام ابراہیم کے. جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں شہر عرب تو وہاں پر مقام ابراہیم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، یہ جملہ ہے. اب جو دوسرا حصہ ہے اس کا وہ ہے ظرف الزمان، وہ ہم پچھلی کلاس میں کور کر چکے تھے. یہ ہمارا حصہ رہ گیا تھا ظرف الزمان. ایسے اسم یا ایسے لفظ جس سے ٹائم کا پتہ چلے، وہ کس طرح عربی میں یا قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. آپ ریلیٹ کر پائیں گی. صباحا، مساء، لیلا، نہارا، زہرا، حینا، یوما، بعدا، قبلا، ساعتا. سارے ہی الفاظ آپ کو شاید قرآن مجید کے سنے سے الفاظ لگ رہے ہیں. یہ کسی بھی کام کے یا چیز کے ٹائم کو، وقت کو بتاتے ہیں. یہ ایک ایسے نام ہیں جو ہمیشہ زبر کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں. ان کے اوپر ہمیشہ زبر آتا ہے، فتح آتا ہے، یا یہ منصوب ہوتے ہیں. تینوں بات ایک ہی ہے. اور یہ کام کے یا کسی چیز کی وقت کو بتاتے ہیں. جیسے ذہبت الی الجامعۃ صباحا، ذہبت میں گئی یا میں گیا. لڑکا لڑکی دونوں بول سکتے ہیں. ماضی میں جب آخر میں تو لگا ہو تو تاپش تو، ذہبت تو اس کا مطلب میں ہوتا ہے. اور یہ میل فیمیل دونوں استعمال کر سکتے ہیں. ذہبت میں گئی، پاسٹ میں ترجمہ کرنا ہے. جاتی ہوں، جا رہی ہوں، جاؤں گی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ پاسٹ فارم ہے، ماضی ہے. ذهبت میں گئی الی الجامعۃ یونیورسٹی یا جامعہ صباحا صبح کے وقت. میں صبح کے وقت یونیورسٹی گئی تھی یا گئی. وعدت اور میں لوٹی یا اور میں لوٹا. منہا وہاں سے. من معنی سے حرف جر ہے، اور من کے بعد ہا جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے. ہا جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہا معنی اس کا یا وہ. اور مذکر کے لیے کیا استعمال کریں گے اٹیچ ضمیر میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مؤنث کے لیے ہا استعمال کرتے ہیں، اور مذکر کے لیے ہو استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی لڑکا لوٹا ہوتا تو اگر کہیں ایسی جگہ سے لوٹے ہوتے جو مذکر کنسیڈر ہوتی ہے تو من ہو ہوتا. ہو آئے تو مذکر اور ہا آئے تو مؤنث. اس کی مثال سمجھ لیجیے. اگر کسی صحابی کا نام لینا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہو اللہ ان سے راضی ہو. اور اگر مؤنث کے لیے بولنا ہے، کسی صحابیہ کے لیے بولنا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. دونوں سنگولر ہیں، ہو بھی اور ہا بھی. یہاں پر ہا جو ہے اوپر یونیورسٹی جامعہ کی مناسبت سے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ جامعہ کے آخر میں گولتا تھا، اور کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں گولتا آئے اکثر حالات میں وہ مؤنث ہی مانا جاتا ہے. وعدت عادہ مانے لوٹنا، اور اتو اور میں لوٹا یا میں لوٹی منہا جامعہ سے یا وہاں سے. مساءن شام کے وقت. صباح مانے مارننگ ٹائم، اور مساء مینس ایوننگ ٹائم. شام کو لوٹا، شام کے وقت لوٹا یا شام کے وقت لوٹی. منہا وہاں سے. یہاں پر مساءن اور صباحن ظرف الزمان ہے، ٹائم کو بتا رہے ہیں، اور ہمیشہ زبر کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. وَرَجَعَتُ مِنْهَا نَهَارًا. وَرَجَعَتُ عَادَ يَعُودُ مانے بھی لوٹنا، اور رجع مانے بھی لوٹنا. وَرَجَعَتُ اور میں لوٹا یا میں لوٹی. تافشتو کا مطلب میں. وَرَجَعَتُ اور میں لوٹی. مانے اور، رجعتو اور میں لوٹی. منہا وہاں سے. نہارن دن کے وقت. نہار کہتے ہیں ڈے ٹائم. دن کے وقت لوٹی. and I return from it during the day. دن کے وقت، دوپہر کے وقت. سب سے اچھا ترجمہ ہے دن کے وقت. میں لوٹی وہاں سے. پھر ہے سأحضر. سأحضر سا مانے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اگر کسی لفظ کے شروع میں سین آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام فیوچر میں ہی ہوگا. کیونکہ پریزنٹ ٹینس میں جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے یہ جانا تھا پریزنٹ ٹینس میں ہم پریزنٹ کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، فیوچر کا بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو فیوچر ہی بولنا ہے تو آپ شروع میں سال لگا دیجئے فعل مضارع کے. احضرو میں
हाजिर हुआ या मैं पहुंचा, पहुंचता हूँ या पहुंचूंगा, अगर बगैर सीन के करेंगे। लेकिन अगर सीन लगा दें तो इसका मतलब मैं पहुंचूंगा। सअहजुरु, मैं पहुंचूंगा। आई विल कम। हीनल गुरूबी, एट सनसेट, मगरिब के वक्त। हीना माने वक्त। सअहजुरु हीनल गुरूबी, मैं मगरिब के वक्त पहुंचूंगा। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो हीना का इस्तेमाल करते हैं। हीना का मतलब कोई टाइम यूनिट नहीं है, लेकिन किसी टाइम को बिल्कुल एग्जैक्ट शार्प बताना हो कि इतने इतने तक मैं पहुंच जाऊंगा तो हीना इस्तेमाल करते हैं। और ये याद रखिए, कुरान मजीद में बहुत मर्तबा हीना लफ्ज आया है। हीना का मतलब है तक, और ये तक जो है वक्त को बताता है। जैसे एट इंग्लिश में होता है, हम टाइम, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस के लिए हम इंग्लिश में एट इस्तेमाल करते हैं। सअहज़ुरु, अन करीब मैं हाजिर होऊंगा या होंगी। हीनल गुरूबी, गुरूब के वक्त या मगरिब के वक्त। अहज़ुरु के बारे में, अहज़ुरु में जो शुरू में अलिफ है, अलिफ ज़बर आ या हमजा ज़बर आ, दोनों ही मुनासिब हैं। अहज़ुरु में आ का मतलब होता है मैं, और ये मुजारे के अंदर मैं होता है, माजी के अंदर तापिश तू होता है, जैसे ऊपर लिखा था रजाअतु, मैं लौटूंगा या मैं लौटूंगी। अहजुरु, सअहजुरु, मैं हाजिर हूंगा या मैं पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। ये माजी मुजारे का फर्क है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको माजी में बोलना है तो आप तापिश तू लास्ट में लगाएंगे और मतलब होगा मैं। और अगर आपको मुजारे में मैं बोलना है, प्रेजेंट या पास्ट के लिए बोलना है, तो शुरू में अलिफ जबर आ लगाएंगे। अब हमें ये समझ में आया कि तापिश्तु मतलब भी मैं फेल में माजी के साथ इस्तेमाल करते हैं, और मुजारे में अलिफ ज़बर आ शुरू में इस्तेमाल करते हैं, पहले मुजारे में, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ये बात प्लीज याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर कभी आपको परेशानी नहीं होगी। सअज़हबु बादल गुरूबी, सअज़हबु वा मने और, सअज़हबु मैं जाऊंगा, अज़हबु मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा, बादल गुरूबी आफ्टर सनसेट, मगरिब के बाद। बादा, वहाँ हीना था, अब यहाँ बादा है। बादा जो है ये भी एक वक्त को बताता है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर टाइम यूनिट नहीं होती, लेकिन ये एग्जैक्ट को बताता है। एक पहले को बता रहा है, और एक सॉरी, एक बिल्कुल सही वक्त को बता रहा था जिसको हम हीना कहते हैं, और एक बाद के वक्त को बता रहा है जो उर्दू में भी बाद ही है। और अनकरीब मैं पहुंचूंगा, बादल गुरूबी, गुरूब के बाद, या अनकरीब मैं पहुंचूंगी और मैं पहुंचूंगी गुरूब के बाद। वअरजिउ, और मैं लौटूंगी या मैं लौटूंगा, क़ब्ल इशा, इशा से पहले। इन तमाम ही जुमलों में हीना, बादा, क़ब्ला, सब में ये ज़र्फ़े ज़मान, ये टाइम को बता रहे हैं और ज़बर के साथ ही इस्तेमाल हो रहे हैं। बाद वाले लफ्ज़ पर आप ज़ेर देख रहे हैं, यानी मुज़ाफ भी माने जाते हैं। अब यहाँ है बकीतु हुनाका, बकीतु मैं बाकी रहूंगा वहां या मैं ठहरूंगा। बकीतु का मतलब आप ठहरना भी ले सकते हैं। अ, इसमें बकीतु में तापेशतु का मतलब क्या होगा, कोई बताइए जरा। बकीतु, तापेशतु की तफसीलात अभी हमने बताई हैं, कोई आप में से मैम बताइए। ये मैं के लिए होगा यूज। मर्द मुजक्कर के लिए होगा, एक मर्द के लिए। मुजक्कर हाजिर के लिए, ठीक है, मुजक्कर दो वाहिद से कहा है। अनम की आवाज, सशा फातिमा आपकी आवाज बहुत टकरा रही है, बहुत साफ नहीं। और कोई जवाब? मैम हमने मैं बताया, मर्द और औरत दोनों के लिए यूज होगा। मैं रुकूंगा। 3 जवाब हो गए। और कोई? सबका हमने सुन लिया है, प्लीज दोहराइए नहीं अपने जवाब। अगर कोई और जवाब हो तो आप दर्ज करा सकते हैं। हमने ये बताया कि तापिश्तु का मतलब मैं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सबका जवाब यही था। फिर किसी ने कहा मुजक्कर के लिए होगा, किसी ने कहा कि दोनों के लिए होगा, तो दोनों के लिए होगा मैं। लेकिन ये बात भी शामिल रखिए
یہ ماضی میں استعمال ہوتا ہے اور پریفکس سفکس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، آخر میں ہی لگاتے ہیں. اگر یہ تابشتو کسی لفظ کا آخری حصہ ہو تبھی وہ میں کا ترجمہ دے گا. بقیتو میں رکوں گا، میں رکوں گی، ہونا کا وہاں پر، ہونا کا وہاں مطلب وہاں، یومن ایک دن، یہ ٹائم کو بتا رہا ہے کہ کتنے وقت تک مجھے وہاں رکنا ہے. I stayed there، میں رکی، سوری ماضی میں ترجمہ کریں گے، میں رکی یا میں رکا، ہونا کا وہاں، یومن ایک دن، پورے ایک دن یا ایک دن، پورے دن بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک دن بھی کہہ سکتے ہیں. میں وہاں رکا یا میں وہاں رکی، یومن ایک دن. ہم یہاں پر ظرف زمان کے دو طرح سے استعمال دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ دونوں ہی زبر کی صورت میں آتے ہیں، بیچ میں آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں. آخر میں آتے ہیں تو دو زبر کے ساتھ آتے ہیں. کسی بھی اوپر کی مثال میں آپ دیکھیں گی تو دو زبر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. بقیتو ہونا کا میں ٹھہری وہاں، یومن ایک دن. تستغرق ساعتن، تستغرق لگ جائے گا، تقریباً تستغرق غرق ہو جائے گا، چلا جائے گا، رحلتو سفر میں، ساعتن ایک گھنٹہ، the journey takes an hour. تستغرق ہو جائے گا، چلا جائے گا، غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. لفظی ترجمہ تو یہی ہے، لیکن جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ لفظ بول کر معنی اپنے جملے میں اپنے اعتبار سے لیتے ہیں، حالانکہ بول ہم کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ عربی سے اردو ترجمے میں آپ سمجھ سکتی ہیں. عرب والے اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ برباد ہو جائے گا. ہم لوگ کہتے ہیں نا، اور یہ سفر میں ایک گھنٹہ برباد ہو جائے گا، ایک گھنٹہ چلا جائے گا. تو عرب والے کہتے ہیں کہ رحلتو مانے سفر، اور استغرقہ مانے ڈوبنا، ایک گھنٹہ ڈوب جائے گا ہمارا. اور ہم لوگ اردو میں کیسے بولتے ہیں؟ ایک گھنٹہ چلا جائے گا، ایک گھنٹہ لگ جائے گا، ایک گھنٹہ برباد ہو جائے گا. ایک اس طرح کے ہم تین جملوں سے ایک ہی بات کو بول سکتے ہیں. اسی طرح تستغرقو لگ جائے گا، رحلتو سفر میں، ساعتن ایک گھنٹہ، ساعتن مانے گھنٹہ. تو یہ جو لفظ ہے یومن ساعتن، یہ منصوب ہیں، زبر کے ساتھ ہیں اور ظرف زمان ہے، ٹائم کو بتا رہے ہیں. یہ ظرف زمان اور ظرف مکان کے تعلق سے تھا. اب کلاس کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے اسٹوری لکھ کر بھیجی اور سب کا انداز الگ الگ تھا. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بھیجی. سسٹر سبیحہ خان نے بھی بہت اچھا لکھا. آپ نے یونیک طریقے سے بھیجا کہ ہر لفظ کا ترجمہ لکھ کر، بہت اچھا، ہمیں بہت پسند آیا ماشاءاللہ. تو باقی لوگ جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ سبق، وہ ہوم ورک پلیز کر لیجئے، اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. بہرحال کلاس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم اس سبق میں بہت ساری نئے الفاظ سیکھیں گے ایک کہانی کی صورت میں. اور یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. تصویر میں آپ کو ایک پیارا سا گھر اور اس کے سامنے ایک نظارہ دکھائی دے رہا ہے. سب سے پہلے ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں. اسکرین تو ٹھیک شو ہو رہی ہے نا آپ لوگ کو؟ بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا بیتی، هذا بیتی، بیتی امام المسجد، بیتی جمیل فیہ حدیقۃ صغیرۃ، هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة، هذا سريري وهذا مكتبي، ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب، نافذة غرفتي مفتوحة. اب آپ میں سے ہینڈ ریز کیجئے، صرف دیکھ کر آپ کو اس سبق کو پڑھنا ہے. کون ریڈنگ کریں گی؟ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر شاہین کیجئے. باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں جو ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں. جی
میں بھی کروں گی. جی پڑھیے. هذا بيتي بيتي إمام المسجد بيتي جميل فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ماشاء اللہ. ومروحة. ڈاکٹر صاحب جی میم. آواز نہیں آ رہی. بس ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا. اب یہاں سے آواز فیہا، آواز نہیں آ رہی؟ آپ کو آ رہی ہے ہماری آواز؟ جی جی آ رہی ہے. میری آواز نہیں آ رہی تھی؟ کی آواز پراپر آ رہی تھی، ہم آپ کو روک رہے تھے تو بس اچھا وہ اچھا. شاید کی وجہ سے نہیں سن پائی. آپ کے جی جی ماشاءاللہ یہاں تک یہاں سے کوئی پڑھیے فیہا نافذۃ کبیرۃ. سسٹر زکیہ آپ پڑھیے جی. فیہا. فیہا نافذۃ کبیرۃ ومربحۃ جمیلۃ ھذا سریری وھذا مکتبی ساعتی بس وقلمی بس وکتابی بس کل مئی نہیں قلمی ہے نا وہ، وقلمی. اچھا اس میں غلط اعراب لگا ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے سسٹر سبیہا آپ پڑھیے یہاں سے ساعتی و قلمی. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نف 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 ناف ناف نفذت نہ اس میں نفذت اس میں اعراب غلط لکھا ہے. وہ جی میم اس کو نافذۃ کیا پڑھیں گے؟ نافذۃ. نافذت غرفتي مفتوحة. جی ماشاء اللہ. تو باقی لوگ بھی آج تو یہ سبق ہو گیا ہے، باقی لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کو آپ ضرور ریڈنگ کا حصہ بنے تاکہ آپ کی ایک تو جھجک نکلے. پھر ایک بات ہوتی ہے کہ عربی عبارت لوگ کو پڑھنا نہیں آ پاتی ہے، یہ بہت چیلنجنگ چیز ہے، تو پلیز اس میں بھی حصہ لیں. اس سبق کا پہلا جو جملہ تھا وہ تھا ھذا بیتی. اچھا اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے یہ اجازت لینی ہے، کیا دوبارہ کلاس کو ری جوائن کیا جائے کیا؟ جی آپا. جی جی جی. جی. ٹھیک ہے تو کیونکہ اگر بیچ میں سٹاپ ہوگی تو اچھا نہیں رہے گا. ہم اس کو